गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आम जोग्राफी बही तृतीय पाठ विपत्ति और विपर्य विषय जानिबा। तेबे चलो विपत्ति विपर्य विषय अधिक जानिबा स्मार्ट बोर्ड पाखक जीवा। तेबे देखो तुम जो तृतीय पाठ अच्छी जोग्राफी विपत्ति और विपर्य तेबे आम यही तृतीय पाठ रे आम कौन सब देखा देख कौन सब पढ़ा विपत्ति विषय जानिबा विपर्य विपर्य कौन शुभेद्यता कौन शंका कौन भूमिकंप कौन आग्नेय उद्गीरण आ सुनामी कौन से विषय आम वन बाय वन ए डिस्कसन करवा। तेबे चलो विपत्ति कौन जानिबा। देख विपत्ति कौन देख तुम बुक रे भी डेफिनेशन टा अछि कौन सी मनुष्यकृत किंबा प्राकृतिक विपद संकुल अवस्था बा घटना जहा द्वारा धन जीवन हानि जीविका अर्जन रे बाधा आहत हेबा एवं परिवेश नष्ट हेबार आशंका थाए ताहाकू विपत्ति कहा जाए। कौन सी मनुष्यकृत माने मनुष्य द्वारा करा हैतिबा किंबा प्रकृति द्वारा जदि कौन सी घटना जहा द्वारा धन जीवन हानि किंबा जीविका अर्जन रे बाधा सृष्टि हुए किंबा आहत माने मनुष्य माने सेथिरे आहत होइसांती किंबा परिवेश नष्ट हेबार आशंका थाए ताकू आमे विपत्ति कहूछु। तेबे देखो विपत्ति विपत्ति कहा कहा द्वारा होइथाए गोटे हैला प्राकृतिक विपत्ति आ गोटे हैला मनुष्यकृत विपत्ति। प्राकृतिक विपत्ति देखो भूमिकंप ज्वालामुखी उद्गीरण बात्या सुनामी ए सब हैला प्राकृतिक विपत्ति माने सब प्रकृति रु होइथाए मनुष्यर किछि माने हस्तक्षेप न थाए। तापर आ गोटे अछि तमरो मनुष्यकृत विपत्ति जेमिति शिल्प कारखाना सहित संपृक्त होइथाए या द्वारा विस्फोरण विषाक्त पदार्थ निर्गमन नदीबंध ध्वंस साधन युद्ध एवं बेसामरिक संघर्षर अवस्था ए सब कहा द्वारा होइथाए मनुष्यकृत माने मनुष्य द्वारा होइथाए। तबे देखो उभय प्राकृतिक विपत्ति और मनुष्यकृत विपत्ति जेमिति भूस्खलन मरुड़ी बन्या अग्निकांड सन्त्रासवाद ए सब मनुष्य मानक द्वारा भी होइथाए आ प्रकृति द्वारा भी संगठित होइथाए। किंतु एथिरे गोटे जानिबार अछि देखो ता डेफिनेशन को भल भाबरे देखो कोनोसी मनुष्यकृत किंबा प्राकृतिक विपद संकुल अवस्था बा घटना जहा द्वारा धन जीवन हानि जीविका अर्जन रे बाधा आहत हेबा एवं परिवेश नष्ट हेबार आशंका थाए बुझेला ने आशंका थाए एटा टिके माने बढ़िया से पढि माने मन रखिथिबो ताहाकू आमे विपत्ति कहूछु। तापे देखो विपर्य कोन जेउ सब मनुष्यकृत बा प्राकृतिक घटना जेगु कोनोसी अंचल रे व्यापक मृताहत और धन संपत्ति हानि हेबा संगे संगे लोकमानकर जीविका अर्जन क्षेत्र में बाधा सृष्टि हुए बासगृह और रास्ताघाट ध्वंस हुई समाजर प्रभुति क्षति साधन हुए ताहाकू विपर्य कहा जाए। एथिरे मध्ये दुईटी प्रक्रिया थाए प्राकृतिक विपर्य थाए आ मनुष्यकृत विपर्य थाए। जेमति प्रकृति रु जे घटिथिबा भूमिकंप बन्या बात्या मरुड़ी ज्वालामुखी आग्नेय उद्गीरण सुनामी आ मनुष्यकृत जेमति होइथाए अग्निकांड आतंकवाद आणविक विस्फोरण परिवेश प्रदूषण ए सब हैला विपर्य। ए जगह जानिबा अछि देखो माने विपत्ति आ विपर्य मध्यरे पार्थक्यटा कोन अछि देखो माने आमे विपत्तिर डेफिनेशन जतेले पढिबा विपर्यर डेफिनेशन पढिबा प्राय तार अर्थ समान प्रकाश करथांती मात्र विपत्ति प्रभुत क्षतिकारक और ध्वंसकारी हेले ताको आमे विपर्य कहा जाए। जेतेबेले विपत्ति कोन हुए अधिक क्षतिकारक किंबा ध्वंसकारी जेतेबेले होउची ताको आमे विपर्यर ना देबा ताको आमे विपर्य कहिबा। मनुष्य आयत बाहरे प्रकृति द्वारा ए सब घटुथिबारु एगुडी को प्राकृतिक विपत्ति बा विपर्य कहा जाए। प्राकृतिक विपर्य काकू कहा जाउची जेउटा कि मनुष्यर आयत बाहरे मनुष्य सेटा करि पारिबो नाही सेति में ताको प्राकृतिक विपत्ति बा विपर्य कहा जाए। विपत्ति विपदर आशंका सृष्टि करे मात्र विपर्य तज्जनित ध्वंसात्मक कार्यर फल स्वरूप घटिथाए। जेमति कहायला विपत्तिर डेफिनेशन लेखा आइछि सेटा कोन कर विपत्ति आशंका सृष्टि करे विपद हेबार हानि घटिबार आहत माने आहत हेबे सेतिरे किंतु विपर्य कोन करे से विपत्तिर ध्वंसात्मक कार्यर फल स्वरूप घटिथाए बुझियला। जेतेबेले केते मात्रा रे कोन हला ध्वंस हला केते मात्रा रे परिवेश नष्ट हला सेटा तार फल विपत्तिर फल तो आमे कोन कहूछु विपर्य कहूछु। त माने नि हेबा पहिले कहबो स्लाइड कर बोले इटाई करबे माने हेटा पेन केनी करन ना मैं हंदी बोले एबे जानिले आमे विपत्ति और विपर्य विषय रे। तापे देखो शुभेद्यता कोन दारिद्र्य सूचनार अभाव निम्न जीवन धारणर मान अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त प्राक सावधानता आदि विपत्तिर उत्कटता गोष्ठी उपरे केते दूर कुप्रभाव पकाई पारे ताहाकू से गोष्ठीर अति शुभेद्यता कहा जाए। बन्या प्रवण अंचल रे पछुआ वर्ग लोके निरापद आश्रयस्थली
ଜାଗରୁକତା ଓ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ସୁଯୋଗର ଅଭାବରୁ ସୁଭେଦ୍ୟତା ହୋଇପଡନ୍ତି, ଫଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଭେଦ୍ୟତା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିପତ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଦେଖ ସୁଭେଦ୍ୟତାର ଡେଫିନେସନ ଦେଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୂଚନାର ଅଭାବ, ନିମ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ସାବଧାନତା ଆଦି ବିପତ୍ତିର ଉତ୍କଟତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ କେତେ ଦୂର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ତାହାକୁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୁଭେଦ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖ ସେଇ ବିପତ୍ତି ସେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ସେଟା କଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯେ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂଚନା ମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଣ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, କେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ୟା ହେବ, ମରୁଡି ହେବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିମ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମାନେ ସାବଧାନତା ଆଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ସେ ବିପତ୍ତି, ବୁଝିଲା। ସେ ବିପତ୍ତି କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ ତାହାକୁ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅତି ସୁଭେଦ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ସୁଭେଦ୍ୟତା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିପତ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ତେବେ ବିପତ୍ତି ଓ ସୁଭେଦ୍ୟା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ ଅଭାବ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ନିମ୍ନ ଅଛି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସେମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ମାନେ ସେମାନେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ଯେମିତି ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା, ସେହିଭଳି ଆପାତକାଳରେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପିଲାମାନେ ସୁଭେଦ୍ୟ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ କଣ ଏଇ ଗର୍ଭବତୀ କିମ୍ବା ମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମହିଳା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ସୁଭେଦ୍ୟ ହୋଇ ପଡନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ବିପତ୍ତି ଓ ସୁଭେଦ୍ୟତା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବେଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଭେଦ୍ୟତା ପରିମାଣ ଅଧିକ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କଣ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବାର। ସୁଭେଦ୍ୟତା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିପତ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଶଙ୍କା ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷତିର ମାପକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ କେତେ ଦୂର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ବିପତ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସୁଭେଦ୍ୟତା ଓ ଅଧିକ ବିପତ୍ତି ଆଶଙ୍କା ବଢେଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ସୁଭେଦ୍ୟତା ମାନେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିପତ୍ତିକୁ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ ସେମାନେ ସାବଧାନତା ଯେତେବେଳେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାନେ ଧନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢେଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ସୁଭେଦ୍ୟତା କମ୍, ଯଦି ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇକି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ ଯଦି ସେମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ବିପତ୍ତିର ଭୟାବହତା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିପତ୍ତିର ତୀବ୍ରତା ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇବେ, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଶକ୍ତି, ଯଦି ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ବିପତ୍ତିର ତୀବ୍ରତା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବିପତ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରି ତାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶଙ୍କାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଦେଖ, ଶଙ୍କା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିପତ୍ତି ଇଣ୍ଟୁ ସୁଭେଦ୍ୟତା ବାଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଦକ୍ଷତା। ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ବିପତ୍ତିକୁ, ବେଲେ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଭାବ, ବିପତ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସେଟା କମ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସୁଭେଦ୍ୟତା ଅଧିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ରେଡି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର କି ସେଇ ବିପତ୍ତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର, ବେଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର ଶତକଡ଼ା 60% ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ। ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। 12% ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଛୁଆ ମାନେ। 12% ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ, 8% ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ, ଆଉ ସମୁଦାୟ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଶତକଡ଼ା 70% ମରୁଡି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିଲା, 60%ରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ହୋଇଥାଏ, ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ, ମାନେ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ପରିଚାଳନା। ଭୂମିକମ୍ପ, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣ, ସୁନାମି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡିକର ସୁପରିଚାଳନା କରି ସେଗୁଡିକର ଭୟାବହତାକୁ କିପରି ପ୍ରଶମନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିଚାଳନା ଦରକାର। ମାନେ ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣ ହଉଛି, ସୁନାମି ଭଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କିପରି ତାର ଭୟାବହତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶମନ କରାଯାଇ ପାରିବ।
फास्ट है सचेतना सृष्टि करबा सचेतनता सृष्टि करबा नागरिक मानक मध्यरे 2 नंबरटा अछि कोन विपर्यय आसिले सेथिरु सुरक्षा पई आवश्यक पद्धति जानिबा जेतेले विपर्यय आसुची जेतेबेले भूमिकंप आसुची किबा जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होउची ता विषय आमे जानिथिबा तेबे आमे निजकु सुरक्षा करि परिबा तापर अछि दक्षता वृद्धि करबा पूर्व सतर्कता अवलंबन करबा विधिबद्ध योजना करबा आ अत्याधुनिक ज्ञान कौशल प्रयोग करबा सब मने रखिथिबो जेतेबेले भूमिकंप आग्नेय उद्गीरण सुनामी भरी प्राकृतिक विपर्यय आसुची तेबे हमर आमे तार भयावहता को आमे किपरि कम करिबा प्रथमे आमे जेतेबेले सचेतन होउछु बुझिला आमे ता विषय जानुछु जदि भूमिकंप हेले आमे कोन कोन करिबा आमे जदि सचेतन हेबा बेले तार जो क्षति हेबार अछि बेसी क्षति हेबो नाही तापर जदि विपर्यय आसिले सेथिरु सुरक्षा पई आवश्यक पद्धति जानिबा किमा निजर दक्षता वृद्धि करिबा पूर्व सतर्कता अवलंबन करिबा विधिबद्ध योजना करिबा जदि भूमिकंप होछि आमे कोन करिबा से विषय जदि जानिथिबा बेले हमर धन हानि कम हेबो आधुनिक ज्ञान कौशल प्रयोग करिबा तापर देखो भूमिकंप विषय जानिबा भूमिकंप कोन आउ किपरि होइथाय भूमिकंप एक आकस्मिक घटना भूमिकंप एक आकस्मिक घटना यह वर्षर जे कोनसी समय रे दिन हेबा राति पूर्व सूचना न थाई हठात संघटित हुए बहु गवेषणा परे मध्य ए पर्यंत भूमिकंपर पूर्वानुमान करा जाई पारि नाही देखो भूमिकंप एक आकस्मिक घटना आकस्मिक माने जे कोनसी समय रे भूमिकंप होई पारे राति हो बा दिन हो पूर्व सूचना न थाई हठात संघटित होइथाय माने हठात भूमिकंप होइथाय तबे जानिथिबो भूमिकंप नारू माने जना पडुची भूमि जेतेबेले थरी उठे सेतेबेले आमे ताकू भूमिकंप होउछु बोली कहू एबे देखो भूमिकंप विषय अधिक जानिबा पृथ्वी पृष्ठ हठात किछि सेकेंड पई थरी उठिबा को भूमिकंप कहा जाउ पृथ्वी पृष्ठ हठात किछि सेकेंड पई थरी उठे ताकू आमे भूमिकंप बोली कहूछु भूपृष्ठर आभ्यंतर रे शिलास्तर गुडी करे फाट सृष्टि हेले सेतिरे थिबा पुंजीभूत चाप हठात विमुचित होइथाय तमे प्रीवियस क्लास रे पढिथिबो किमा प्रीवियस पाठ रे पढिचो प्राकृतिक विभाग रे कोन हुए प्लेट संचालन जो हुए जो भूमिकंपर कारण सब दिया देख आग्नेय उद्गीरण शिलास्तर फाट परस्पर मध्य घर्षण एवं प्लेट संचालन विषय आम पढ़ी पूर्व पाठ रे मन पकाओ जमी गोटे प्लेट अच्छी माने दुई प्रकार प्लेट संचालन दुई प्रकार होता है तुमको टिके रिवाइज कर दूची देख प्लेट संचालन दुई प्रकार होता है गोटे है विपरीत मुखी आ गोटे है परस्पर मुखी जो प्लेट माने थांती से माने कोन ए देखो जदी एटा दुईटी प्लेट हैला जदी से माने परस्पर मुखी हेबे दुई प्रकार संचालन होइथाय प्लेट संचालन तुम पूर्व पाठ टिके पढिबो सेतिरे डिटेल दिया हेची प्लेट संचालन जेतेबेले होउची दुई प्रकार होउची गोटे हैला परस्पर मुखी एटा गोटे प्लेट जदी मने कर एटा गोटे प्लेट आउ एटा गोटे प्लेट बेले एटा ए साइड रो आसुची आ जदी एटा ए साइड रो आसुची परस्पर कोन हेबो धक्का हेबा द्वारा कोन हेबो पृथ्वी पृष्ठ थरी उठिबो फलरे कोन होउची भूमिकंप अनुभूत होउची बुझला तांकर आ गोटे गति थाए विपरीत मुखी गति जदी एरे दुटा प्लेट गोटेटा ए साइड रे जिवो आ गोटे सा ए साइड रे जिवो एठी फांका सृष्टि हेबो एठी तमर कोन हेबो भूमिकंप हेबो बुझला एटा गला कारण तापरे देखो भूपृष्ठर आभ्यंतर रे थिबा शिलास्तर गुडी करे फाट सृष्टि हेले सेथिरे थिबा पुंजीभूत चाप हठात विमोचित होइथाय जेमति कुहा हैला जेतेबेले विपरीत मुखी होचंती ए जगह जो चाप थाए हठात बाहर को बाहरी आसे माने भूपृष्ठ को भूत्व को आउ सेटा कोन होते भूमिकंप हुए एहा द्वारा शिलास्तर आगो को पछ को ऊपर को किबा तल को गति करे फलरे शिलास्तर कंपन सृष्टि हुए पृथ्वी थरी उठे जोटा मो माने एबे जो बुझा हला तेरे दिया हेची बुझला बेले भूमिकंपर कारण सब आग्नेय उद्गीरण शिलास्तर रे फाट परस्पर मध्य रे संघर्ष आउ प्लेट संचलन ए सब हला भूमिकंपर सब कारण माने भारतर सबु अंचल समान भाव में भूमिकंप प्रवण नुहंती माने भारतर जेते सब अंचल अछि तमे मानचित्र देखिचो बुझला सेही सब अंचल समान भाव में भूमिकंप प्रवण नुहंती समान माने सब अंचल समान भाव में एका समय माने भूमिकंप हुए नाही तेले देखो एबे जो बुझायला जो परस्पर मुखी प्लेट ए प्लेटटा ए साइड रु आसुची ए प्लेटटा ए साइड आसुची तेले धक्का ही जिवे गोटे साइड चढ़ी माने गोटे चढ़ी जिवो ता ऊपर जोंटा ओजनिया थिबो तले रही जिवो जोंटा टिके हालुका ता ऊपर को चढ़ी जिवो फलरे कोन होची भूमि रूप माने सृष्टि होची हिमालय पर्वत सेमिते सृष्टि हितला आमे पढितिला प्राकृतिक विभाग रे फलरे सेही अंचल रे कोन होची बेसी भूमिकंप हेउची बुझेला बेले तार पाखा पाखी अंचल जे हिमालय पर्वतमाला अछि तार पाखा पाखा अंचल रे बेसी भूमिकंप हेबार संभावना अछि जेंते दियाची देखो हिमालय पर्वतांचल रे उत्तराखंड
उत्तराखंड केउ जगह अछि एटा हैला उत्तराखंड तापर कोन अछि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड त्रिपुरा मणिपुर मिजोराम अंडमान निकोबर द्वीपपुंज ए सब जो दिया है देखो अरुणाचल प्रदेश तुम जानि छ मानचित्र रे एटा हैला अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोराम मणिपुर बुझेला कि नै ए सब अंचल रे कोन होची बेसी भूमिकंप हेबार संभावना अधिक रहुची आउटा हैला अंडमान निकोबर द्वीपपुंज एटा अछि तमरो अंडमान निकोबर द्वीपपुंज आउ जम्मू काश्मीर आ केउ जगह रे बिहार रो उत्तरांचल रे बेसी भूमिकंप हेबार संभावना अधिक अछि तबे देखो भारत रो दक्षिण भाग भूमिकंप प्रवण नुहे बोली अनुमान करा जाउथिला मात्र गत केते वर्ष मध्यरे एठारे मध्य भयंकर भूमिकंप हेबार देखा जाउची कहा जाउथिला कि भारत रो दक्षिण जो अच्छी दक्षिण पार्श्व कौन अच्छी दक्षिण भाग में भूमिकंप प्रवण नुहे बोली कहा जाउथिला किंतु केते वर्ष कौन होची एठारे मध्य भूमिकंप देखा जाउची एरा मन रखिथिबो छुआ माने कि केउ केउ अंचल भूमिकंप हेबार संभावना अधिक भूमिकंप प्रवण अंचल माने एरा मन रखिथिबो हिमालय पर्वत अंचल उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश नागालैंड त्रिपुरा मणिपुर मिजोराम अंडमान निकोबर द्वीपपुंज जम्मू काश्मीर बिहार उत्तरांचल रे भूमिकंप हेबार संभावना अधिक तापरे देखो भारत सरकार सर्वे रिपोर्ट अनुसार ओडिशा सेस्मिक जोन 2 और 3 मध्य आसुची एठारे भूमिकंप हेले सेमिति बड़ धरणार क्षति हेबार संभावना कम देखो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट अछि देखो रिक्टर स्केल रे कोन भूमिकंपर तीव्रता माने रिक्टर स्केल रे भूमिकंपर तीव्रता मपा जाइए रिक्टर स्केल जोठारे जेते तीव्रतार भूमिकंप हेबार संभावना थाए ताकू सेतिकी सेस्मिक जोन रे रखा जाए बुझेला एटा जेतेले माने एटा गोटे स्केल समझ जेमति स्केल थाए बुझेला बेले ए स्केल को 1 रु 10 तो 10 पर्यंत निया जाई थाए 1 रु 10 बेले जेते बेले भूमिकंप हमर ओडिसा केते सेस्मिक जोन रे अछि 2 किंबा 2 और 3 मध्य रे आसुची 2 और 3 जोन रे बेले सेठारे भूमिकंप सेमिति बड़ धरणार क्षति हेबार संभावना कम हम ओडिसा रे कोन अछि भूमिकंप र तीव्रता माने कम माने क्षय क्षति हेबार संभावना कम थाए आ भूमिकंप को रिक्टर स्केल रे भूमिकंप र तीव्रता मपा जाई थाए मने रखिथिबो एटा तापर अछि देखो भूमिकंप जनित क्षय क्षति ह्रास करिया पई केते को सतर्कमूलक पदक्षेप नेबा आवश्यक यदि भूमिकंप होउची आमे सब कोन करिबा भूमिकंप हेबा समय रे कोनोसी कोठा घर निकट रे छिड़ा होई रहिबा उचित नुहे यदि घर भितरे थांती तेबे जेते शीघ्र खुला स्थान को पलै जिबाकू चेष्टा करिबा यदि या संभव न हुए तेबे घर द्वार बंध ऊपर छिड़ा होई रहिबा किंबा कोनोसी मजबूत टेबल डेस्क किंबा खट तले आश्रय नेबा श्रेयस्कर हेबो बुझेला जेतेले भूमिकंप होउची आमे कोनोसी कोठा घर निकट रे छिड़ा होई रहिबा उचित नुहे घर पाखरे माने छिड़ा होइबा नाही यदि घर भितरे थांती तेबे संगे संगे आमे खुला स्थान को जिबा पई चेष्टा करिबा यदि संभव होई नाही हेउ नाही बेले आमे कोन करिबा मजबूत टेबल डेस्क किंबा खट तले आमे आश्रय नै परिबा तापर जे देखो घरर समस्त स्विच पानी पाइप गैस सिलिंडर बंद कर देबा उचित तापर अछि आग्नेय उद्गिरण ए फोटो रे देखो केमिति आग्नेय उद्गिरण हेउची भूपृष्ठ उपरिस्थ फाट किंबा गर्त देई पृथ्वीर आभ्यंतरରୁ उत्तप्त तरल शिला बा माग्मा ओ केतेक विषाक्त गैस उद्गिरण को आग्नेय उद्गिरण बा ज्वालामुखी उद्गिरण कहा जाय माग्मा ऊपर को आसीले लाभा कहा जाय देखो एरा माने पूर्व पाठ तमे पढिछो बुझेला एटा त पृथ्वीर ऊपर स्थल ताकू कोन कहा जाय भूत्वक तम 7th क्लास रे भी अछि देखो ज्योग्राफी बुक रे बुझेला पृथ्वीर जो ऊपर स्थल को कोन कहा जाय भूत्वक कहा जाय भूत्वक रो तल को अछि मांटाल एई मांटाल रे कोन अछि तमरो माग्मा कोन अछि तरल किंबा अर्ध तलर अवस्था रे थाए बुझेला जते बेले जदी कोनोसी कोन फाट देई जदी ऊपर को माग्मा आसुची मांटाले तो माग्मा अछि बुझेला कोनोसी फाट जतेले सृष्टि होउची ए भूत्वक रे बेले ए भूत्वक रु जते बेले माग्मा जो तरल अर्ध तरल अवस्था रे अछि बेले ऊपर को हठात बाहरी आसुची भूत्वक को ताकू आमे कोन कहूचू लाभा कहूचू ए अवस्था को लाभा बाहरुची बुझेला कि नै एरा जो देखुचो एरा कोन निर्गत होउची सब लाभा आग्नेय उद्गिरण समस्त प्राणी और उद्भिद जगत प्रति विपद सृष्टि करिथाय जेते बेले ए लाभा जेते लाभा बाहरिला आ सेटा ठंडा हैला परे ताकू आमे कोन कहूचू आग्नेय शिला रे परिणत होई जाउची बुझेला जेते बेले से मांटाल रे रहउची ताकू आमे कोन कहूचू माग्मा कहा जाय माग्मा जदी से तरल अवस्था रे जो थाए अर्ध तरल ओ अर्ध तरल अवस्था रे जेते बेले सेटा भूपृष्ठ को आसी जाउची ताकू आमे लाभा कहूचू बुझेला लाभा जदी ठंडा हे गला परे शीतल हे गला परे सेटा आग्नेय शिला ताकू कहूचू हमें बुझेला बेले देखो आग्नेय उद्गिरण समस्त प्राणी और उद्भिद जगत प्रति विपद सृष्टि करिथाय
ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଆଁ ପାଉଁଶ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଦେଖ, ଦୃଶ୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ରେଳ ସଡ଼କ ବିମାନ ପରିବହନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହଉଛି ବହୁତ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ବହୁତ ଧୂଆଁ ବାହାରିଛି, ଧୂଆଁ ବାହାରେ ଫଳରେ କଣ ହୁଏ? ଦୃଶ୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ରେଳ ସଡ଼କ ବିମାନ ପରିବହନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଗାଡି ଇଞ୍ଜିନରେ ବାୟୁ ପରିଶ୍ରବଣ ନ ହୋଇପାରି ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। 3 ନମ୍ବରଟା ଅଛି ଦେଖ, ନଦୀ କେନାଲରେ ଜଳ ପ୍ରଭାବ ଅବରୋଧ ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରେଳପଥ ଜଳପଥ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଣିପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହ ବିଶେଷ କରି ପବନ ବହିବାର ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତରଳ ଲାଭାର ଗତି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା, ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଯାଏ। ପବନ ବହୁଥିବା ଦିଗକୁ ଲୋକ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜରୁରୀ। ମୁଖା ଓ କଳା ଚଷମା ଆଦି ମହଜୁଦ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମୟରେ ଆମେ ମୁଖା କିମ୍ବା କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା କଥା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପେୟ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅତି କମରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ଦେଖ, ସୁନାମି ଏକ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ। ସାଗର ବା ମହାସାଗର ଶଯ୍ୟା ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭୂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ସୁନାମି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହଉଛି? ସାଗର ବା ମହାସାଗରରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛୁ? ସୁନାମି ହେଲା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସୁନାମି ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ସେଇ ପ୍ଲେଟ ସଞ୍ଚାଳନ କଣ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ମହାସାଗର ମାନେ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ସୁନାମିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବ, ବୁଝିଲା, ସାଗର ମହାସାଗର ଭିତରେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ବିପରୀତ ଦିଗ ଆଉ ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ଦିଗ। ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ହେଲେ ସେଟା କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଉଛି ପ୍ଲେଟ, ମାନେ ପରସ୍ପର ଧକ୍କା ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଚଢିଯିବ। ଫଳରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଯଦି ଏଟା ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ହଉଛି, ସାଗର କିମ୍ବା ମହାସାଗର ଭିତରେ ହଉଛି, ତେବେ ସେଟା ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଣ ହେବ? ମାନେ ଜୁଆର ବଢିଯିବ, ଜୁଆର ହେବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ତାପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ସୁନାମି ହେଲା ବୋଲି କହୁଛୁ। ବୁଝିହେଲା? ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଭୂସ୍ଖଳନ କିମ୍ବା ସାଗର ବକ୍ଷରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଧୂମକେତୁର ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅଧିକାଂଶ ସୁନାମି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥିବ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅଧିକାଂଶ ସୁନାମି ହୋଇଥାଏ। ଜାପାନ, ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଏସିଆ ଓ ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ସୁନାମି ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଦେଖ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସୁନାମିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଧୁନା ଉପଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ଲେଟ ଗୁଡିକର ସଞ୍ଚାଳନ, ଭୂମିକମ୍ପର ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁନାମିର ଗତି ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସୁନାମି ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ ଗଣନା କରାଯାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଯଦି ପାଇଯାଉଛୁ ସେ ବିଷୟରେ, ତେବେ ଆମେ କଣ ହେବା? ସତର୍କ ହୋଇପାରିବା। ବୁଝିଲା? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁନାମି ହେବ ସେଇ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସତର୍କ କରାଯାଇ ପାରିବ, ମାନେ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା? ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଆଦିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଧନଜୀବନ ହାନି ଲାଘବ କରାଯାଇ ପାରିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ ସୂଚନା ପାଉଛୁ, ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପାଇଯାଉଛୁ ବେଲେ କମ ପରିମାଣରେ କଣ ହେବ? ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ କମ କଣ ହେବେ? ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୁନାମି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାରୁ ଜାପାନ ଓ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଦିରେ ସୁନାମି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା କି? ମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୁନାମି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜାପାନ ଓ
ହାଇୱା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବେ ସୁନାମି ସତର୍କ ସୂଚନା ମାନେ ଦିଆ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ 2004 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକ ଓ ପ୍ରଭୂତ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିଲା। ବୁଝିଲା 2004 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସୁନାମି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିରେ 10,000 ଲୋକ ଓ ପ୍ରଭୂତ ଧନଜୀବନ ଘଟିଥିଲା ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିଲା। ଦେଖ ଫଟୋ ଦେଖ 2011 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଜାପାନର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ସହର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପତ୍ତି ବାଛ ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପତ୍ତି ଯେ କହ ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଭୂମିକମ୍ପ, ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗୀରଣ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ସୁନାମି କେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଏହି ଭିତରୁ କେଉଁ ବିପତ୍ତିଟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? କିଛି ଶୁଭୁନି ମାଇକ୍ ଅନ୍ କର। उज्जवलपुर गर्ल्स हाई स्कूल ऑप्शन सी भेरी गुड सन्त्रासवाद। 2 नंबर देख विपत्तिर उत्कटता गोष्ठी उपरे केते दूर कुप्रभाव पकई पारे ताहाकू से गोष्ठीर डेस कहा जाए। उज्जवलपुर गर्ल्स हाई स्कूल शुभेद्यता भेरी गुड भेरी गुड बसी जाओ। तबे देखो 3 नंबर क्वेश्चन अछि शुभेद्यता गोष्ठीर दुर्बलता को परिप्रकाश करुथिबा बेले विपत्ति विपर्यय को डैश करे धीर, त्वरान्वित, मंथर, स्थिर। शुभेद्यता गोष्ठीर दुर्बलता को परिप्रकाश करुथिबा बेले विपत्ति विपर्यय को डैश करे भल से कह बुझिलानी स्थिर करे नहीं ऑप्शन डी त्वरान्वित करिथाए स्थिरटा भूल हेबो। तबे 4 नंबर देखो भारतर समुदाय भूभागर डैश प्रतिशत भूमिकंप प्रवण देखो तुम बुक रे दिया हिची भारतर समुदाय भूभागर डैश भाग प्रतिशत भूमिकंप वेरी गुड 60 भाग हाँ 60 भाग प्रतिशत भूमिकंप प्रवण वेरी गुड बसी जाओ। तबे देखो भारतर समुदाय भूभागर डैश प्रतिशत मरुड़ी प्रवण डैश भाग प्रतिशत मरुड़ी प्रवण 70 भाग वेरी गुड बसी जाओ। पृथ्वी पृष्ठ हठात किसी सेकेंड पे थरी उठा को डैश कह जाए देखो बहुत इजी क्वेश्चन मान अच्छी देखो पृथ्वी पृष्ठ हठात किसी सेकेंड पे थरी उठा को डैश कह जाए भूमिकंप कह जाए ना हाँ भूमिकंप कह जाए वेरी गुड। यदि पृथ्वी पृष्ठ हठात किसी सेकेंड पे थरी जाए भूमिकंप कहूँ वेरी गुड बसी जाओ। ओडिशा डैश सेस्मिक जोन मध्य आसुची भूमिकंप कह जाए ओडिशा डैश सेस्मिक जोन मध्य आसुची। 7 नंबर देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो 2 ओडिशा डैश सेस्मिक जोन मध्य आसुची 2 और 3 वेरी गुड बस। रिक्टर स्केल द्वारा डैश मापा जाए भूमिकंप तीव्रता मपा जाए। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो magma ऊपर को आसिले ताकू डैश कहा जाए लाभा वेरी गुड। सुनामी डैश एक शब्द सुनामी जापानी शब्द वेरी गुड जापानी शब्द। सागर बा महासागर सज्जा निम्नस्थ भू आभ्यंतर रे भूमिकंप हेले ताकू डैश कहा जाए सागर महासागर रे भूमिकंप हेले कोन कहा जाए वेरी गुड सुनामी
तापर सुनामी द्वारा डैश मसीह तामिलनाडु विशेष भाव में प्रभावित होइथिला तम बुक रे अछि देखो लास्ट आड़े ऑप्शन ए 2004 2004 वेरी गुड माने बढ़िया से बुझीछ तापर देखो डैश मसीह सुनामी द्वारा जापान ध्वंस विध्वस्त होइथिला डैश मसीह सुनामी द्वारा जापान ध्वंस विध्वस्त होइथिला तुम बुक रे दिए देखो लास्ट आड़े लहंडा गर्ल्स स्कूल माइक ऑन करो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो एरा तो हला 2011 मसीह सुनामी द्वारा जापान ध्वंस विध्वस्त होइथिला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो आम राज्यर डैश अंचल सुनामी द्वारा क्षतिग्रस्त हेबार यथेष्ट संभावना रही आम राज्यर डैश अंचल सुनामी द्वारा क्षतिग्रस्त हेबार यथेष्ट संभावना रही ऑप्शन उपकूलांचल उपकूलांचल वेरी गुड चलो नेक्स्ट देखो आ गोटे क्वेश्चन अछि देखो देश महासागर रे बारंबार सुनामी घटुची प्रशांत महासागर हाँ प्रशांत महासागर तबे देखो गृह कार्य एटा लिखि रखो तमरो क्लास तमरो सब्जेक्ट टीचर को देखैबो थैंक यू।